Kaya yung short. So parehas no. I-greet sa ninyo si Yulyul, birthday niya karon. Paano mo tanan? Yulyul. Yun. Birthday Yun. Bata. Oh, birthday Yulyul. Birthday na ya. Gimo video nimo. Ako pinakagwapo pero lang ka. Happy birthday. Apil ako to. O ikaw, i-greet si Yulyul. Kaon na ba taon niya? Pansit lang. Oh, i-greet sa si Yulyul. Happy birthday. To, Jeniel. Genial naman to. Gar, i-greet siya sa among pinakabata na mga si Yulyul. Birthday. Yulyul. Gar, ito balayan niya Gar. I-greet siya si Kwan, Yulyul. Happy birthday. Happy birthday Yulyul. Nakaon. Guys, day 6 guys. Day 6. So, day 6 na namo guys. Shoutout ko sa birthday boy si Yulyul. Pwede po. Kanyo, birthday boy. Pwede. Pusik ra magud ni. Shoutout din mo. I'm Gumay. Okay. Isinas GC. So magbuhat sila play karon guys. Hadouken! 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 Su. Okay, saka! Nice one. Keeper. Nice one. Keeper, tingog. Hindi nakabagtik niyo. Bus. Power kayo niyo. Wala may og ganabi na side karon. Nyoy. Ang saan sa? Dagahan ng sapatos mo no. Lahi dahil pang warm up, lahi pang dula no. Wakago lang import bay. Di company yung tag Cebu. Wakago la tong import. Birthday. Happy birthday. Grabe yung birthday boy oh, pansit plus sinugba. Happy birthday boss. Boss, happy birthday. Tanto sa camera boards. Chef. Ayo, may expose ng talent. Rico. Di man maayo sa soccer, di rin lang sa luto tambaw no. Bunol mo ta, ako tagubag sa lubor. Grabe na. Rico works. Luto. Naman. Okay. Sama to Darbs. Ito tulungan sa rin dito. Wah. Ada gato yung niluto. Tuh, ay balik-balik lang ba? Sama to. Asa? Kato. Asa? Kana oh. Looking for Diara. Kana og tatis. May raw ah. Ni ako. The ship. The vegetables. Ano ang last? Nganaon na siya pagbutang part. Na, pabutang niyo, okay. Hindi mo katagon. Tiyo na doot. Di ka mo tayo. Mainit na, mainit. Darb, hinayang kalayo Darb. Uy, Darb, dali Darb. Happy birthday to you! Sa ako ay si Kapul. Ano mo?